post-war settlement and the Britain Woods institution. Listen. आज जो सोन गोबर सबक पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन दपन यम सातन वन दोयम आलमगीर जंग खत्म गो सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म हो जाने के बाद आज है हुमायूं तिम उर्दू वाल सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म हो जाने के बाद जो सेटलमेंट हुआ इकोनॉमिक सेटलमेंट हाँ और उसके बाद ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस क्या थे यही हमें आज पढ़ना है वुशु गोबर दपन यम सातन इंटरवार यानी कि यमन दोन जंगे अजीमन दरमियान यस इक्तिसादियत ओस आथ मंज होश पॉलिटिशियनों कमो पॉलिटिशियनों तो बेस इकोनॉमिस्टों ज सबक क्या है शर टू लेसन्स ज सबक कुछ गोबर पॉलिटिशियंस गए सियासतदान और इकोनॉमिस्ट वनान माहिर इक्तिसादियात यमन कत पे इकोनॉमी पे असल द्रस्तस नजर आसे पूरा नजर आसे इंटरवार इकोनॉमी मज हसा हेशिमो कस लेसन ज लेसन वुशु क्या नंबर 1 फर्स्ट लेसन जो इन्होंने सीखा गवर्नमेंट लेसन क्या है वुशु यजन इंडस्ट्रियल सोसाइटी छ सन्नती समाज जो है तात मज हसा छ क्या मुझे गवर्नमेंट लेसन क्या है शुमो मास प्रोडक्शन क्या मास प्रोडक्शन अगर ऐस यानी कि ज्यादा तादाद में कह चीज बनावन प्रोड्यूस करन छु अत खतर हसा छु जरूरी जे अत गछ आसन मास कंजप्शन यानी कि अगर स्टेबल छ थवन कोस अगर बरकरार छ थवन मास प्रोडक्शन तम खातर छु लाजमी जे ऐसा अगे सत मास कंजप्शन सु क्या गो यानी कि ज्यादा खर्चा क्या अगर इसका चीज बनाओ पत खर्चाओ न किया तथ क्या गए तमुक डियर गए जमा युस तय यम सात तय वुशु गलट ये जब तुम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टन हुन गलट मार्केटस में पत हसा साइडे तम हां इसीलिए मास प्रोडक्शन खातर छ जरूरी अत गए मास कंजप्शन मास कंजप्शन खातर क्या छ जरूरी इनकम गए तिकाज तेले हेक इंसान खर्चो तेले में अन खातर छु दपन अ स्टेबिलिटी मास कंजप्शन स्टेबिलिटी दिन खातर हसा गए क्या हाई गोडनेथि हाई एंड बे क्या स्टेडी इनकम न सिर्फ ज्यादा ही और बल्कि स्टेडी यानी कि ये गस क्या फ्लक्चुएशंस यानी कि कम ज्यादा गसन जल्दी ये गस स्टेबल स्टेबल इनकम आगे ज्यादा बे स्टेबल तिकाज इंसानस नश ये ज्यादा इनकम तूत खर्च ज्यादा मिसाल के तौर पर अगर बह बाजार बाजार गसन मेरे पास 200 रुपया है वन गई मे ख्वाहिश बह हसा अनहा घर क्युत अम्ब किलो बह अनहा केल दर्जन बह अनहा संगतर दर्जन मगर मेनिस चंदस मन 200 रुपये यानी कि मेन इनकम यस जन बहुत मिसाल के तौर पर मजूर मे इनकम कम 200 रुपये मे टोटल बह गस बाजार बह नहीं है वन अगर मे हाई इनकम अगर बह हाई इनकम कैटेगरी मज मिसाल के तौर पर बहुत 50-60 सा मुलाजिम वन द्रास बह बाजार मे चंदस मन तो रुपये 8-2 चंदस मन या मे इनकम मे ये अलाउ कर बह हसा गस बह सारी चीज तमिक मतलब गो कंजप्शन खातर जरूरी इनकम और इनकम कम एम्प्लॉयमेंट अगर हसा रोजगार इनकम खातर जरूरी एम्प्लॉयमेंट यानी कि ये सबक कमो हेचमुत पॉलिटिशियनों यमो हेच दोशवी सबक जे अगर मास प्रोडक्शन तिकाज अम ब्रोट वुचान मास प्रोडक्शन कंसेप्ट हेनरी फोर्डन तम क्या गो
تم سۭتۍ گٔیے اِکنامِک رِکوری گٔیے نا مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ یوٗرپن تہِ پتہٕ کیٛاہ کوٚر لاگوٗ کوٚر یہِ ماس پروڈکشن کھوٚت مگر اِکنامی منٛز یِتھُے تھوڑا بہت فلکچویشن آیہِ سُہ گوٚو ختم سُہ نظامٕے گوٚو ختم کیٛازِ تِکیٛازِ تمہِ سۭتۍ گٔے تۄہہِ وٕچھوٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اِکنامِک ڈپریشن آو گریٹ اِکنامِک ڈپریشن تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو تمہِ سۭتۍ ییٚلہِ ایمپلایمنٹ چھینے واریاہن روزگار چھینے واریاہ بینک گٔے بنٛد اور سُہ سسٹمٕے گوٚو کولیپس اوے موٗجوٗب چھِ دپان اگر ہسا مستحکم سسٹم بناوُن چھُ تمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری ماس پروڈکشن مگر ماس پروڈکشن خٲطرٕ چھُ ماس کنزمپشن ضروٗری ماس کنزمپشن خٲطرٕ چھُ ضروٗری زِ انکم گژھِ آسٕنۍ واریاہ اور انکم خٲطرٕ چھِ آسٕنۍ ضروٗری ایمپلایمنٹ مگر یہِ ایمپلایمنٹ تہِ گژھِ آسٕنۍ فُل ایمپلایمنٹ فُل تہٕ گارنٹیڈ ایمپلایمنٹ تاکہِ یہِ ہسا روزِ کنٹِنیوس تہٕ بیٚیہِ فُل ایمپلایمنٹ ہاں ٹھیٖک چھا گوٚبُر بیٛاکھ لیسن ہیوٚچھ یِمو یِہوے گۄڈٕنِکِس لیسنس منٛزٕے چھِ بیٚیہِ ہن زِ اکھ گٔے یہِ ہسا گژھِ آسُن زِ ماس پروڈکشنس گژھِ ماس کنزمپشن سپورٹ کرُن ماس کنزمپشنس گژھِ ہائی تہٕ سٹیبل انکم سپورٹ کرٕنۍ اور تتھ گژھِ فُل ایمپلایمنٹ سپورٹ کرُن اور امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان وۄنۍ یہِ کُس کرِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ لاگوٗ اگر یہِ ہٮ۪کو دپان امہِ خٲطرٕ ہسا چھُ گورمنٹس پنُن کردار ادا کرُن گورمنٹس چھُ پنُن کردار ادا کرُن کیٛاہ کردار چھُس ادا کرُن یُس زن گورمنٹ چھُ اتھ ہسا چھِ کرٕنۍ یۄس زن فلکچویشنز چھِ یعنی کہِ اتار چڑاو یِوان چھُ کتھ منٛز اکھ چھُ یِوان اتار چڑاو پرایسُک بیٚیہِ چھُ یِوان آوُٹ پُٹ یہِ أسۍ چیٖز بناوان چھِ بیٚیہِ ترٛیٚیِم چیٖز ایمپلایمنٹُک روزگارُک اتھ منٛز یُس زن کیٛاہ چھُ اتار چڑاو یِوان یہِ ہسا گژھِ گورمنٹ ہٮ۪کُن کنٹرول کٔرِتھ تہٕ یہِ گژھِ گورمنٹ ہٮ۪کُن مِنِمایز کم کٔرِتھ کیٛاہ گژھِ ہٮ۪کُن تِکیٛازِ اگر اتار چڑاو کم گژھِ تیٚلے میلہِ سٹیبلٹی ہموار گژھِ تیٚلہِ نظام ییٚمہِ ساتہٕ زن اتار چڑاو کم گژھِ نا تمے سۭتۍ گژھِ نظام کیٛاہ ہموار گژھِ نا بیلنسڈ نظام بنہِ اور وۄنۍ کٔمِس چھُ یہِ چھُ سورُے رول گورمنٹُک کیٛاہ چھُ گورمنٹُک دپان امہِ خٲطرٕ ہسا گژھِ گورمنٹس کنٹرول آسُن اتھ گژھِ گورمنٹس کنٹرول آسُن اِکنامِک ٹھیٖک چھا گوٚبُر دوٚیِم لیسن یُس زن یِمو ہیوٚچھ سیکنڈ لیسن سُہ گوٚو اکہِ مُلکُک اِکنامِک لنکٕس اقتصٲدی تعلقات یِم بیٚیِس مُلکس چھِ باقٕے دُنیاہس سۭتۍ چھِ کیٛاہ اِکنامِک لنکٕس یِم زن چھِ آف اے کنٹری with outside world یعنی کہ گورمنٹس ہسا گژھِ آسُن اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تہِ کنٹرول یُس زن أمِس کیٛاہ چھُ پنٕنۍ اقتصٲدی تعلقات باقٕے مُلکن سۭتۍ یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کنٹرول کٔرِتھ یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پکنٲیِتھ مثال کے طور پر اتھ منٛز چھُ وۄنۍ وٕچھُن زِ یِم زن فلوز چھِ تۄہہِ پوٚروٕ سبقٕکِس گۄڈٕنِکسٕے حصس منٛز ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛدۍ میجر فلوز وٕچھ اسہِ اکھ وٕچھ فلو آف گُڈٕس فلو آف کیپٹل تہٕ فلو آف لیبر وٕچھ نا یِمن ترٛٮ۪ن فلوہن پٮ۪ٹھ گژھِ گورمنٹُک پنُن کنٹرول آسُن کیٛاہ گژھِ آسُن گورمنٹس گژھِ یِمن ترٛٮ۪ن فلوہن پٮ۪ٹھ کتھ فلو آف گُڈٕس یعنی چیٖزن ہٕنٛدِ مُلکس منٛز یُن تہٕ مُلکہٕ نٮ۪بر گژھُن یعنی کہ امپورٹس تہٕ ایکسپورٹس پٮ۪ٹھ گورمنٹس کیٛاہ آسُن کنٹرول آسُن تیٚلے بنہِ کیٛاہ تیٚلے بنہِ یۄس زن انڈسٹریل اکنامی چھِ یہِ گژھِ سٹیبل دوٚیِم چیٖز یِمن ہسا گژھِ آسُن فلو آف کیپٹل اتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ آسُن کنٹرول اور ترٛیٚیِم چیٖز فلو آف لیبر اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ گژھِ یِمن کنٹرول آسُن وۄنۍ ییٚلہِ سارے دُنیہٕکۍ سیاست دان تہٕ دُنیہٕکۍ اکنامسٹ ماہرِ اقتصادیت ییٚلہِ یِم کیٛاہ یِم چھِ وۄنۍ سونٛچان اگر یِم چیٖز اسہِ کرٕنۍ چھِ اگر ہمیں کیا اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے کسی ڈھانچے کی ضرورت ہے تیل چھُنا کانٛہہ چیٖز مطلب کیا امہِ خٲطرٕ بناوُن امہِ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ چیٖز بناوُن یُس زن یِم سٲری چیٖز ہیٚکہِ کیا کنٹرول کٔرِتھ یِم مطلب یِمو چیٖزو سۭتۍ کیا یِمن کنٹرول گژھِ أتھۍ مقصدس تحت آیہِ اکھ کانفرنس اکھ اجلاس منعقد کرنہٕ 1944 منٛز کر
1934 مز آئی جائے منتخب کرنے یس زن دنیا کیو لیڈرو دنیا کیو اکنامسٹو کیا چن جائے یس زن کیا اوس ناو برٹن ووڈ چھ جائے یہ نیو ہیمپشیر یو ایس اے یس من جائے اتہ آو اجلاس اخ کانفرنس اخ منعقد کرنے کیا ہے کانفرنس اخ آئی منعقد کرنے کتہ آئی منعقد کرنے برٹن ووڈس من اچھا ات آو یونائٹڈ نیشنز مانیٹری اینڈ فائنانشل کانفرنس یہ آئی منعقد کرنے برٹان ووڈس من اور ات مز آو یہ ڈانچہ کیا تیار کرنے زِ ملک اخ ملک تو بیاکھ ملک یعنی کہ یہ اکنامک لنکس یم کت پٲٹھۍ روزن ٹھیک اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ ملکس منٛز کِتھ پٲٹھۍ گژھن یم چیٖز سُہ گۄڈٕنیُک اوسُکھ وٕچھمُت کیٛاہ ماس پروڈکشن تہِ روزِ کنزپشن تہِ روزِ ایمپلایمنٹ تہِ یعنی کہ فل ایمپلایمنٹ دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ اکنامی سٹیبل کرنہٕ خٲطرٕ آو اکھ ڈانچہٕ تیار کرنہٕ کتہِ برٹان ووڈس منٛز یۄس زن کانفرنس اکھ منعقد آیہِ کرنہٕ یونائٹڈ نیشنز مانیٹری اینڈ فائنانشل کانفرنس ٹھیک چھا ات مز کمہِ چیٖزُک ڈانچہٕ آو وۄنۍ تیار کرنہٕ یہے زِ دُنیہٕچ اقتصٲدیت کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ امیُک سیٹلمنٹ کِتھ پٲٹھۍ کرو یہ کِتھ پٲٹھۍ انہون أسۍ بیلنسس منٛز وٕچھ سا گوٚبُر امہِ پتن أسۍ چھِ وٕچھان اتہِ ہسا گوٚو دۄن اہم ادارٕ یم دُنیہٕکۍ چھِ اقتصٲدیتس منٛز دُنیہکِس اقتصٲدیتس منٛز یم زٕ بٔڑۍ ادارٕ چھِ تِہُنٛد کیاہ شروعات گٔے اتہِ تِم آیہِ ایسٹیبلش کرنہٕ کیاہ گۄڈٕنیتھٕے کتہِ برٹان ووڈس منٛز برٹان ووڈ کانفرنس جو تھی مانیٹری اینڈ فائنانشل کانفرنس یو این او کی ات مز آئی زٕ ادارٕ بر سرِ وجود نمبر اکھ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دویم یتھ زن ورلڈ بینک ونان انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ آئی آر ڈی بی انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ اتھ چھٹرتھ ونان ورلڈ بینک اور یمن آئی پن کیا دنہٕ یمن آئی پن اختیار دنہٕ یمن آئی پن کٲم دنہٕ زِ دُنیہٕچ یۄس اکنامک سیٹلمنٹ گژھِ تتھ منٛز یِہُنٛد کردار کیاہ آسہِ یتھ تھوٚوُکھ ہے أمِس ہسا چھُ ڈیٖل کرُن کتھ سۭتۍ ممبر کنٹریز یم زن چھِ امچہِ ممبر کنٹریز یعنی کہ یم کمِکۍ ونکیٚنس چھُ 190 ملک یم زن چھِ تِم چھِ ممبر کنٹری آئی ایم ایف کٔژ دُنیہٕکۍ 190 ملک یم زن چھِ تِم چھِ آئی ایم ایفٕکۍ ممبر کنٹری یمن ونان چھِ وٕچھِو گوٚبُر یتھ تھوٚوُکھ یہِ ہسا کرِ ڈیٖل کتھ سۭتۍ پنٕنۍ یم أمِس ممبر کنٹری چھِ یِہنٛدۍ کیاہ اکھ آسہِ اکنامک سرپلسز تہٕ بیٚیہِ ڈیفسٹز اکنامک سرپلسز اور ڈیفسٹز یم زن چھِ یعنی کہ اکہِ ملکٕکۍ سرپلس بیلنس آف پیمنٹس منٛز چھُ یہِ کنسپٹ یِوان وٕچھِو گوٚبُر اکنامک سرپلس اگر یہِ چھِ سۄ سچویشن ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ملک یُس اتھ اورٕ آمدنی یِوان چھِ یُس یہِ اورٕ کماوان چھُ یا یُس اتھ مطلب یہِ چیٖز کٕنان چھُ تمیِکۍ پونٛسہٕ اورٕ یِوان چھِ تِہُنٛد ویلیوٗ آسہِ زیادٕ کمہِ کھۄتہٕ یہِ یورٕ پونٛسہٕ دِوان چھُ یعنی کہ اورٕ أمِس پونٛسہٕ یِوان چھِ تمیُک ویلیوٗ اگر زیادٕ آسہِ کمہِ یہِ یورٕ پونٛسہٕ دِوان چھُ تمہِ کھۄتہٕ تیٚلہِ ونو أسۍ تیٚلہِ ہسا چھُ سرپلس ڈیفسٹ چھِ أسۍ ونان اگر ہسا یتھ أسۍ ونو قرضہٕ تہٕ زیادٕ مطلب ہیٚکون یہ مینیج کرن یہ تھوٚوُکھ کٔمِس انٹرنیشنل مانیٹری فنڈس یہ چھِ سۄ سچویشن ییٚمہِ ساتہٕ زن کۄس ڈیفسٹ چھِ سۄ سچویشن ییٚمہِ ساتہٕ زن یِم أسۍ پونٛسہٕ دِوان چھِ بیروٗنی مُلکن
یم اس پونسہ دیوان چھ بیرونی ملکن تم کن امپورٹ چیزن پہ ہاں یم اس امپورٹ چیز کران تاکہ اس پونسہ دیوان چھ سہ زیادہ تم کھت اس ایکسپورٹس حاصل کران چھ یعنی کہ اگر گاٹس مز آسو کوشر پٲٹھۍ چھِ اتھ ونان اگر ملک گاٹس مز چھ اس ونان اتھ اکنامک ڈیفسٹ اگر ہسا امس فائدہ چھ یہ چھ سرپلس یہ مینیج کرن تھوک یمس کام ورلڈ بینک اتھ کیا دوپُکھ یہِ گوٚو کیا ریکنسٹرکشن تہٕ ڈیولپمنٹ کیٛازِ تِکیٛازِ یہِ کیٛاہ چھُ کران یہِ چھُ ممبر کنٹریز چھِ یو این چہِ یہِ چھُ یِمن قرضہٕ دِوان کمہِ خٲطرٕ اکنامک ریکنسٹرکشن خٲطرٕ یعنی کہ یس اقتصادیت تہنٛز چھِ یہِ بیٚیہِ ڈنٛجہِ پٮ۪ٹھ اننہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ قرض فراہم کران یہِ چھُ کران قرض فراہم اور امیُک یُس زن اختیار چھُ مین یۄس زن اتھ پرابلم ٲس سسٹمس یِمن چھِ ونان گوٚبُر دۄنوٕنی آی ایم ایف تہٕ ورلڈ بینکس یِمن چھِ ونان برٹن وُڈٕز انسٹیوشنز کیٛاہ اکھ ناو چھُ یِہُنٛد برٹن وُڈٕز انسٹیوشنز دوٚیِم ناو چھُ یِمن برٹن وُڈٕز ٹِوِنز کیٛازِ ٹِوِنز ونو أسۍ امہِ چیٖز موٗجوٗب تِکیٛازِ اِنکا گٹھن جو ہے یِم ییٚلہِ بنے یِم بنے یکجا اوے چھِ أسۍ ونان یِم ہسا چھِ جُڑوا یِم چھِ جُڑوا زٕ یا ونہوکھ یِم چھِ برٹن وُڈٕز انسٹیوشنز تِکیٛازِ یِہُنٛد یُس زن کیٛاہ آغاز گوٚو سُہ گوٚو برٹن وُڈٕز کانفرنسہِ منٛزٕے گوٚو نا گوٚبُر اوے چھِ یِمن ونان یِم گٔے برٹن وُڈٕز انسٹیوشنز یا ٹِوِنز اچھا یِہُنٛد چھُ کردار یہِ مگر وۄنۍ چھُ یہان سونٛچُن ییٚمہِ یتھ منٛز چھُنہ کتھ کرنُک اختیار سُہ چھُ زیادٕ پہم ویسٹٲرن یوٗروپینٕچ یِم زن انڈسٹریل مُلک ٲسۍ خاص کر یُس تمہِ ساتہٕ ورلڈ پاور کُس گوٚو اِمرٕج یونایٹڈ سٹیٹس چھُ ویٹو پاور یونایٹڈ سٹیٹس چھُ اتھ ویٹو پاور تہِ مثال کے طور پر اگر مثال یتھ منٛز چھُ أسۍ ونو ورلڈ بینکن دوٚپُن ہے أسۍ ہسا دِمو قرض مثال انڈیاہس دِمو أسۍ قرض ہندوستانس چھُ اسہِ قرض دیُن کوٚر یہِ وۄنۍ باقٕے ممبرو ڈِسایڈ اسہِ چھُ قرض دیُن یُس بہٕ تاران ویٹو پاور فکرِ گوٚبر مگر امریکاہس چھُ ویٹو پاور امریکاہن دوٚپ قرض دِمو نہٕ أسۍ انڈیاہس تِکیٛازِ تعلقات چھِنہ ٹھیٖک کیٛاہ چھُنہ اگر اکے ونہِ امریکہٕے یوت ونہِ اتھ چھِ ونان د پاور ٹو سے نو یعنی کہ نہ وننُک طاقت یُس چھُ انکار کرنُک طاقت یعنی کہ کانٛہہ کٲم رُکاونُک طاقت ہاں ویٹو پاور گوٚو تیٚلہِ دِین نہٕ یِم أمِس قرضہٕ نتہٕ ووٚن أکی نفرن مطلب أکی کنٹری ووٚنُن نہ مگر أمِس نِش چھُ ویٹو پاور اور یِم دِین نہٕ أمِس تیٚلہِ قرضہٕ کِہیٖنۍ اور یہِ چھُ رول کمیُک یہِ چھُ رول مطلب ویٹو پاورُک ییٚمہِ سۭتۍ یوٗ ایس کے ویٹو پاور یہ آو گوٚبُر سمجھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم زٕ مطلب ہُہ ایکسٹرنل مثال کے طور پر ییٚمِس قرضہٕ زیادٕ اوس تٔمۍ سُنٛد قرضہٕ کم کرناوُن یہِ سرپلس ییٚمِس چھُ تٔمِس وضُم ہیوٚن ہُمِس وضُم ہیوٚن تہٕ ہُمِس قرضہٕ دیُن تاکہِ سُہ تہِ کرِ پنٕنۍ کتھ اکنامک یۄس زن گروتھ کرِ نہ یہ اوس سون أزیُک ٹاپک یُس زن چھُ بہٕ کرٕ بیٚیہِ رِوایز بوٗزِو گوٚبُر مےٚ کیٛاہ ووٚن مےٚ دوٚپ ییٚلہِ اَسہِ ٹاپک سٹارٹ کوٚر سون ٹاپک کیٛاہ چھُ أزیُک پوسٹ وار سیٹلمنٹ پوسٹ وار یعنی کہ جنگ پتہٕ ہاں اینڈ دا برٹن وُڈٕز انسٹیوشنز مےٚ دوٚپ اتھ منٛز دُنیہٕکۍ یِم زن اقتصٲدی مٲہِر ٲسۍ ماہر اقتصادیت تہٕ بیٚیہِ پالٹِشنو یِمو ٲس یِمن جنگن درمیان اکھ لیسن زٕ لیسن ہیٚچھمٕتۍ زٕ سبق ہیٚچھمٕتۍ اہم سبق کیٛاہ اہم سبق ٲسِکھ ہیٚچھمٕتۍ زِ اگر ہسا اسہِ کیٛاہ آسہِ ماس پروڈکشن کرٕنۍ چھِ اگر أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کانٛہہ کُنہِ چیٖز مطلب بناوٕنۍ چھِ چیٖز تمہِ خٲطرٕ گژھِ ضروٗری آسُن ڈِمانڈ بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبُر بوٗزِو یہِ تارٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ کمہِ خٲطرٕ پروڈکشن خٲطرٕ چھُ ضروٗری اکھ عمل یِمن گژھِ آسٕنۍ یہِ گژھِ کنزیوٗم گژھُن کیٛازِ اگر نہٕ کنزیوٗم گوٚو یہ رُکہِ اتنی اتھ بنہِ ڈیر یہِ آسہِ گۄڈنِکِس ہۄتھ منٛز پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ گریٹ اکنامک ڈپریشن آو ییٚلہِ مُلکو زیادٕ بنوو غلہٕ اور سُہ گوٚو سڑیو پتہٕ سڑیو نا سُہ گوٚو خراب تِمن آیہِ نہٕ پتہٕ تتھ پونٛسہٕ کینٛہہ اسلیے گژھِ آسٕنۍ پروڈکشنس سۭتۍ کنزپشن گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ زن انکم آسہِ ییٚلہِ آمدنی تِژھ آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ خرچٲیِتھ انسان ہیٚکہِ نا اور انکم یی تیٚلہِ ییٚلہِ زن ایمپلایمنٹ آسہِ ییٚلہِ کٲم آسہِ گوٚو یِمو ہیوٚچھ زِ یِم چیٖز ہسا گژھن لٲزِم تہٕ ملزوٗم آسٕنۍ کمہِ خٲطرٕ اکہِ سٹیبل اکنامی خٲطرٕ اگر اسہِ اقتصٲدیت سٹیبل بناوٕنۍ چھِ برقرار تھاوٕنۍ چھِ اقتصادیتُک کیٛاہ
یہ ڈیولپمنٹ تیل ہسا گژھن یم ساری چیز آسن پتہ وونک مثال یا تھوک یہ ہسا گژھِ آسٕنۍ فل ایمپلایمنٹ انکم تھوک یہ گژھِ ہائی آسٕنۍ چھُنا اور یم چھِ دۄنوے ہایس منٛزٕے ماس پروڈکشن تہٕ ماس کنزمپشن تہِ ییٚلہِ ہائی انکم آسہِ فل ایمپلایمنٹ آسہِ تیٚلہِ گژھن یم چیٖز دوٚیِم ووٚن مےٚ گوٚبُر مےٚ دوٚپ دوٚیِم چیٖز ہسا چھُ پتہٕ گژھِ گورمنٹس کنٹرول آسُن کتھ فلکچویشنز یُس زن اتار چڑاو چھُ یہِ رُکاونس مثال کے طور پر اگر ہائی انکم چھ یپر ہریو پرائز واریاہ زیادہ گئی نا بیٚیہِ پرابلم تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ زیادٕ کنزیوم گٔژھِتھ کینٛہہ اسی لیے پرائسس پٮ۪ٹھ ہسا گژھِ گورمنٹُک کنٹرول آسُن تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ آسُن گورمنٹس گژھِ کنٹرول آسُن فلکچویشنن پٮ۪ٹھ اتار چڑاوس پٮ۪ٹھ کمہِ کِس گۄڈٕنیتھٕے پرائسہٕ کِس وٕچھِو گوٚبُر پرائسہٕ کِس تِکیٛازِ قۭمتس پٮ۪ٹھ گژھِ گورمنٹٕچ روک آسٕنۍ دوٚیِم آوُٹ پُٹ یہِ تہِ کانٛہہ چیٖز بنان چھُ یہِ تہِ کُنہِ کارخانہٕ منٛز نیران چھُ تِکیٛازِ تۄہہِ وٕچھوٕ یہِ اوس یِمو امہِ چیٖز موٗجوٗب لیسن ہیٚچھمُت تِکیٛازِ ییٚلہِ گۄڈٕنِکِس ہۄتھ منٛز اَسہِ وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ کیٛاہ گٔے ایگرِکلچرل پروڈکٹن ہٕنٛز کیٛاہ گٔے یہِ گوٚو پرایس گوٚو کم تِمو لٲگۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بناوٕنۍ تاکہِ اَسہِ یی برابر تیٖژ انکم ییٖژ ٲس اور تتھ کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ نہٕ کنٹرولٕے روٗد سُہ گوٚو زیادٕ بنیو اور زیادٕ پتہٕ کوتاہ کھیٚیہِ ہن پتہٕ کوتاہ گژھِ ہا کنزیوم تتھ گوٚو گلٹ گوٚو اور سُہ ہسا ہۄژیو سُہ سڑیو اور یِمن گوٚو نۄقصان اسی لیے گژھِ آسُن آوُٹ پُٹس پٮ۪ٹھ تہِ کنٹرول گورمنٹُک بیٚیہِ گژھِ آسُن کتھ پٮ۪ٹھ ایمپلایمنٹس گورمنٹُک کنٹرول یعنی کہ اگر مثال کے طور پر انسانس دِژٕکھ نوکری صبح ژھُنُکھ یہِ دربدر کٔرِتھ گوٚو یہِ گژھِ سورُے ڈانچہٕ خراب امہِ سۭتۍ اسی لیے گژھِ گورمنٹس کنٹرول آسُن کیٛاہ ییٚلہِ ایمپلایمنٹ دِژ اتھ گژھِ پتہٕ سٹیبلٹی میلٕنۍ یہِ ہیوٚچھ یِمو لیسن دوٚیِم لیسن ہیوٚچھ یِمو یُس زن تجارت چھُ اکہِ مُلکُک باقٕے مُلکن سۭتۍ تتھ منٛز تہِ گژھِ یہِ ہن آسٕنۍ زِ کیٛاہ یُس زن اکنامک لنکس چھِ with outside world اتھ منٛز ہسا گژھِ آسُن گوٚبُر کیٛاہ اتھ منٛز تہِ گژھِ کنٹرول آسُن فلوزن پٮ۪ٹھ یعنی کہ فلو گژھن یعنی کہ جو یہاں سے جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے اس چیز کے فلو کا اتھ منٛز گژھِ کنٹرول آسُن کتھ فلو آف گڈٕز اتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ آسُن فلو آف کیپٹل اتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ یعنی کہ اسہِ کۭتۍ چیٖز چھِ گۄڈٕ پانس ضروٗرت نیبر کوتاہ سوزو کیٛازِ اگر تۄہہِ وٕچھوٕ اگر تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ کارن لاز ٲسۍ نا أسۍ پران کارن لاز ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کنٹرولٕے روٗد نیبرِم آیہِ نا اور ییٚلہِ اِمپورٹ کوٚر تِمو کارن تتہِ کیٛاہ گوٚو پننِس چیٖزس گوٚو واریاہ زیادٕ ڈاوُن ریٹ تِمن گٔے کٕمن گریستٮ۪ن گوٚو پرابلم گریستٮ۪و سۭتۍ کھاتھ ترٲیِتھ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن اوے گژھِ آسُن فلوزن پٮ۪ٹھ کنٹرول فلوزن پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن کنٹرول کیپٹل گڈزن پٮ۪ٹھ تہِ کیپٹلن پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ لیبرس پٮ۪ٹھ وٕچھو لیبرس پٮ۪ٹھ کیٛازِ گوٚبُر کنٹرول اگر أسۍ پننہِ مثال کے طور پر سٲری گژھن دپن ہے نسا أسۍ کرو پھلٲنۍ جایہِ کٲم یُس ییٚتہِ موٚزوٗر آسہِ ییٚتہِ کھسہِ موٚزوٗری ریٹ اگر مثال ییٚتِکۍ نیرن دپن سٲری أسۍ کرو نیبرٕے یوت کٲم ییٚتہِ بیہہِ نہٕ کٕہٕنۍ یِم ییٚتِچ انڈسٹریز ہے ان کو کون سسٹین کرے گا تتھ چھُنہ لیبر فورس ضروٗرت چھُنہ سُہ چھُنہ پکناوُن اسی لیے گژھِ کنٹرول آسُن سارنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ کتھ گڈٕس کے بھی کیپٹل اور لیبر کے بھی فلو پر ٹھیٖک چھا گوٚبُر امہِ پتہٕ پوٚر اسہِ یِہوے آئیڈیا دٮ۪ماغس منٛز تھٲیِتھ یِم ورلڈ پالٹِشنز ٲسۍ یِم سمکھے أکِس جایہِ یتھ برٹان وُڈ ناو اوس برٹان وُڈس منٛز سمکھے یِم اور تتہِ آیہِ اکھ اجلاس منعقد کرنہٕ یتھ زن کیٛاہ دوٚپُکھ انٹرنیشنل مانیٹری اینڈ فاینانشل کانفرنس تتھ منٛز کیٛاہ کوٚرُکھ تتھ منٛز آو اکھ ڈانچہٕ تیار کرنہٕ زِ دُنیہٕچ اقتصٲدِیت یۄس زن چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بناوہون أسۍ سٹیبل امیُک سیٹلمنٹ یۄس زن چھِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ بہتریٖن کِتھ پٲٹھۍ بناوو امہِ خٲطرٕ آو دُنہیٖکٮ۪ن سیاست دانن تہٕ دُنہیٖکٮ۪ن پالٹِشنن دٮ۪ماغس منٛز یِمو کٔرۍ زٕ انسٹِٹیوٗشن کریٹ کٔژ زٕ انسٹِٹیوٗشن اکھ کوٚرُکھ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ تہٕ دوٚیِم اکھ کوٚرُکھ ورلڈ بینک یا یتھ أسۍ ونان چھِ انٹرنیشنل بینک فار رِکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ چھُنہ یِمن دۄنوٕنی ادارن چھِ برٹن وُڈس انسٹِٹیوٗشنز تہِ ونان برٹن وُڈس ٹِوِنز تہِ ونان اور یِہُنٛد رول کیٛاہ اوس مےٚ دوٚپ IMF یُک رول اوس یُس زن کۄس اکنامی منٛز سرپلس تہٕ ڈیفِسٹ چھُ اس کے متعلق اتھ مطلب کیٛاہ کرُن اس کی اِکویلٹی کرنا کوتاہ